السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن مجموعة من المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. بالنسبة لإحصاءات فيروس كورونا ببلجيكا، قال معهد الصحة سينسانو في أحدث تقرير صادر عن تطور وباء كوفيد-19 في بلجيكا أن متوسط عدد الإصابات عاد الآن إلى ما يزيد عن 2000 حالة في اليوم، مع تسجيل 2000.4 حالة يومية في المتوسط يوميا بين 2 يناير و 8 يناير، بزيادة قدرها 27% عن الأسبوع السابق. في المتوسط توفي بسبب فيروس كورونا 52.7 شخص يوميا خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 21.3%. ومن ناحية أخرى، استقبلت المستشفيات البلجيكية ما معدله 127 مريض مصاب بكوفيد-19 يوميا بين 5 و11 يناير، أي بانخفاض قيمته 9%. بلغ عدد المرضى الموجودين الآن في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا 2020، أي بزيادة قدرها 3%، منهم 378 أي بزيادة قدرها 2% في العناية المركزة، في حين لا يزال معدل التكاثر عند 0.94 كما هو الحال يوم الاثنين. ومنذ بداية الوباء أصاب الفيروس ما لا يقل عن 665,223 شخص في بلجيكا، وتوفي 20,122 شخص في بلجيكا بسبب هذا الفيروس. وتبقى منطقة بروكسل والبغابون فلامون وكذلك منطقة أنفيرس تعرف ارتفاع في العدوى مؤخرا، هذا ما أعلن عنه رئيس فريق الأزمات إيف فالاتم اليوم الثلاثاء. وبالنسبة للارتفاع الملاحظ في منطقة بروكسل، فالكثيرون يرجحون أنه بأن بروكسل العاصمة البلجيكية هي الأكثر استقبال للعائدين من المناطق الحمراء، وكذلك الارتفاع الاختبارات مؤخرا لفيروس كورونا بهذه المنطقة يمكن أن يكون هذا من بين العوامل الذي أدى إلى ارتفاع العدوى بهذه المنطقة. وقد أكد رئيس الأزمات إيف فالاتم بأن العدوى الآن تصيب الأشخاص الذي يتراوح عمرهم ما بين 20 سنة إلى 40 سنة في منطقة بروكسل. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ça fait maintenant 4 jours que nous assistons à une hausse du taux de contamination, alors qu'au niveau des hospitalisations et des décès, les chiffres continuent à diminuer. Il y a plusieurs explications à l'augmentation du nombre de contaminations. La première d'entre elles, c'est que nous pratiquons à nouveau beaucoup plus de tests que durant la période des fêtes. On est repassé d'à peu près 25 000 tests à un bon 40 000 tests par jour. La deuxième est qu'on teste énormément de gens qui sont de retour de voyage de zone rouge. Et la troisième est que dans la semaine de référence est maintenant inclus le 1er janvier, qui est un jour férié. Or, on sait que lors des jours fériés, on teste moins. Nous comparons donc une semaine normale, qui est la semaine actuelle, avec une semaine qui contient un jour férié, et ceci fausse donc partiellement les données. Ceci étant, la situation reste fragile, hésitante. Il pourrait y avoir une recrudescence dans les semaines qui viennent, même si l'évolution inverse vers une reprise de la diminution ne peut pas être exclue non plus. Dans le contexte actuel, la deuxième vague aura finalement fait plus de morts et il y aurait eu un impact plus important que la première vague, et on va revoir tout ceci ensemble par la suite. Alors, au niveau des nouveaux cas, nous avons eu en moyenne 2020 nouveaux cas par jour par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Ceci correspond donc à 27% de plus, et ceci augmente puisque hier nous avions 14% en plus. Il faut cependant toujours noter que le nombre de nouveaux cas actuels est encore plus bas que celui que nous avions avant les vacances de Noël. Cette augmentation se passe dans globalement toutes les tranches d'âge, et plus prononcée chez les enfants de 10 ans, chez les jeunes adultes, et ce qui est un peu plus inquiétant, puisqu'ils sont probablement moins partis en vacances, chez les personnes de plus de 90 ans.
le plus grand nombre, en nombre absolu de contaminations, est constaté dans la population jeune et active de la vingtaine et de la trentaine, peut-être une des populations qui a le plus voyagé. Ceci est constaté dans toutes les provinces, comme on le voit sur la carte qui va arriver, depuis une petite augmentation de 2% au niveau de la province du Luxembourg jusqu'à une augmentation majeure de 94% à Bruxelles. Pour la région de Bruxelles-Capitale, ceci constitue pratiquement un doublement des chiffres sur une base hebdomadaire. À Bruxelles, justement, le plus grand nombre de cas se trouve chez ces jeunes adultes de la vingtaine, de la trentaine jusqu'à 40 ans et est principalement rapporté dans les communes d'Ixelles, d'Etterbeek et de Bruxelles-Ville, des communes où habite entre autres une population internationale qui voyage sans doute plus et qui pourrait être à la base par des voyages de l'augmentation locale du nombre de cas. C'est ce qui se reflète aussi probablement dans l'augmentation au niveau des provinces, où c'est la province du Brabant wallon et du Brabant flamand qui montre le plus d'augmentation, avec 51% pour le Brabant wallon et 43% pour le Brabant flamand. Là aussi habitent pas mal de gens qui ont une propension à voyager et sont en contact internationaux. En nombre absolu du nombre de nouveaux cas, c'est cependant toujours dans la province d'Anvers et dans les deux Flandres qu'on les dénombre. Si on s'intéresse aux hospitalisations cette fois-ci, elles continuent lentement, mais elles continuent à diminuer. Et on a eu moins de 100 admissions par jour déjà à plusieurs reprises. En moyenne, la semaine dernière, nous avons eu 127 nouvelles admissions par jour, ce qui est 9% en moins que la semaine précédente. Ceci diminue plus lentement que ce que nous avions il y a quelques jours, ce qui nous amène à prévoir, si ceci continue au rythme actuel, le fait d'atteindre les 75 admissions par jour seulement dans la deuxième partie du mois de février. 3 provinces ont eu une petite augmentation dans le nombre d'admissions. Ce sont la région Bruxelles-Capitale, le Brabant flamand et la province d'Anvers. Actuellement, il y a encore plus de personnes, je dirais heureusement, qui sortent de l'hôpital que celles qui entrent à l'hôpital, puisque nous avons en moyenne 157 personnes qui sortent chaque jour de l'hôpital. Et ceci nous amène à avoir un nombre absolu qui tourne autour des 2000 patients hospitalisés. Nous avons été un peu moins il y a quelques temps, nous sommes à 2020 actuellement, et 378 d'entre eux sont aux soins intensifs. C'est donc respectivement pour le total 9% de moins et pour les soins intensifs 19% de moins que la semaine de comparaison. Si on s'intéresse au nombre de décès, là aussi les chiffres tendent à continuer à diminuer. La diminution est de 21% sur une base hebdomadaire, avec malheureusement encore 53 décès en moyenne à déplorer par jour. Si sur le plan global national, et très particulièrement d'ailleurs sur le plan de la région flamande, le pic des décès n'a pas été aussi important que lors de la première vague, ce ne fut pas le cas pour la région wallonne, où nous avons eu un pic du même ordre de grandeur. Globalement parlant, en tout cas, actuellement, si on compare le nombre de décès de la deuxième vague à la première vague, on constate qu'il y a eu 52% des décès lors de la deuxième vague et 48% des décès lors de la première vague. Ce qui nous a fait passer ce week-end, dimanche en l'occurrence, le triste cap des 20 000 décès au total pour cette pandémie Covid, ce qui fait que 2020 sera marqué par la mortalité la plus importante que la Belgique ait connue depuis la période de la grippe espagnole et de la fin de la guerre, soit 1918. بالنسبة للإعانات الأوروبية التي حصلت عليها بلجيكا، فقد توصلت الحكومة الفيدرالية وحكومات المجتمعات والأقاليم إلى اتفاق سياسي يوم الاثنين بشأن النسخة الأولى من خطة التعافي والمرونة وتوزيع الإعانات الأوروبية، حسب ما أعلن وزير الدولة للإنعاش والاستثمارات الاستراتيجية
توماس ديرمين ورئيس الوزراء ألكسندر دوكرو. في 20 يوليو في نهاية ماراثون القمة الأوروبية وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توزيع 337 مليار يورو في شكل منح و385 مليار يورو في شكل قروض لتعزيز تعافي الاقتصادات الوطنية الأوروبية بعد فيروس كورونا. وبحسب مصدر جيد ستستفيد بلجيكا من 5.95 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل انتعاشها. وكان على المديرين التنفيذيين المختلفين في البلاد إيجاد اتفاق لتوزيع الإعانات بين الكيانات المختلفة. وصلوا إلى هناك يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تصادق اللجنة على الصفقة إلكترونيا يوم الثلاثاء. وسيأخذ القسم الفيدرالي 1.25 مليار، فلاندر سوف تأخذ مليارين يعني 2.25 مليار، ولونيا سوف تأخذ 1.48 مليون يورو، واتحاد والونيا بروكسل سوف يأخذ 495 مليون، بروكسل سوف تأخذ 395 مليون، والمجتمع الناطق بالألمانية سوف يحصل على 50 مليونا. بالنسبة لحظر التجول منطقة والونيا، فقد قررت حكومة والونيا تمديد حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا، والذي كان ساري المفعول حتى 15 من شهر يناير سوف يمدد إلى غاية 15 من شهر فبراير. كان من المتوقع أن تمدد والونيا حظر التجوال من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا، وأخيرا توصلت حكومة والونيا إلى اتفاق تمديد حظر التجول حتى 15 من شهر فبراير. للتذكير، كان حظر التجول الحالي ساري المفعول حتى 15 من شهر يناير، لذلك كان لابد من اتخاذ قرار، خاصة وأن اللجنة الاستشارية قد تم تأجيلها لمدة أسبوع، وحددت موعدا لها يوم 22 من شهر يناير المقبل. والآن يجب على بروكسل أيضا أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستقوم بنفس المبادرة أم لا. بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت ببريطانيا، ففي بلجيكا تم تحديد 7 حالات مؤكدة من هذه السلالة الجديدة، لكن هذا العدد من المقرر أن يرتفع في المستقبل القريب. وقال عالم الفيروسات مارك فارانس: نحن نعمل بشكل جيد لأن أرقامنا الإجمالية جيدة، لكن النظام ليس ثابت. لا يمكنك حقا إيقاف فيروس كورونا البريطاني، فقط إبطاله. رسميا تم رصد السلالة البريطانية لفيروس كورونا في 30 دولة خلال الاختبارات المعملية، ومع 7 حالات مؤكدة يبدو أن بلجيكا تقاوم السلالة البريطانية جيدا. لكن مارك فاراس يدعو إلى اليقظة قائلا: هناك تدفق كبير من الأشخاص الذين يصلون من المملكة المتحدة عن طريق يوروستار. لا يتعين على المسافرين الذين كانوا في لندن لمدة تقل عن 48 ساعة إجراء اختبار، ولا ينبغي عزلهم. ألا يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لهذه الرحلات القصيرة؟ ألا يجب أن نثنيهم أو حتى نجعله مستحيلا؟ وتبع فراس: من المتوقع أن يزداد عدد الحالات التي تم تحديدها في الأيام والأسابيع القادمة. لدينا عدد أقل من الإصابات 3 مرات على الأقل من هولندا أو المملكة المتحدة منطقيا. هناك حالات أقل من هذا المتغير، لكنه سينتهي به الأمر إلى إظهار نفسه أكثر فأكثر. وخلص مارك فاراس قائلا: من الصعب التكهن بما إذا كان سيفوز في النهاية. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية، وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.